centre de France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et elle est le chef-lieu du département du Puy-de-Dôme et la capitale historique de l'Auvergne. Ses habitants s'appellent Clermontois. En 2017, Clermont-Ferrand est la 24e commune de France, avec 143 886 habitants et la 19e aire urbaine de la France, avec 485 1315 habitants. Et l'ensemble urbain a accédé au rang de métropole le 1er janvier 2018 sous le nom de Clermont-Auvergne métropole. Une grande partie de Clermont-Ferrand se trouve au centre d'un ancien cirque volcanique. La ville est en fait bâtie au cœur d'un ancien volcan ferrato-magmatique et au centre de cratère du Mar de Jode, qu'on peut dire aussi la place du Jode, au carrefour Europe de Chamalières. Âgé de 156 ans. Clermont-Ferrand is a city located in central France in the Auvergne-Rhône-Alpes region. It is the capital of the Puy-de-Dôme department and the historic capital of Auvergne. Its habitats are called Clermont in 2017. Clermont-Ferrand was the 24th municipality in France with 143,886 habitants, and the 19th urban area in France with 485,315 inhabitants. The urban area became a metropolis on January 1, 2018 under the name Clermont-Ferrand Metropole. And much of Clermont-Ferrand lies at the center of an ancient ferrato-magmatic volcano lava, then volcanic lake, and in the center of the crater of the Mar de Jode, from the Place de Jode to the European crusade of Chamalières, about 156,000 years old. Clermont-Ferrand è una città situata nella Francia centrale, nella regione Auvergne-Rhône-Alpes, è la capitale del dipartimento del Puy-de-Dôme, la capitale storica dell'Auvergne. I suoi abitanti sono chiamati Clermontois. Nel 2017 Clermont-Ferrand è stato il 24esimo comune in Francia con 143.886 abitanti e la 19esimo area urbana in Francia con 485.315 abitanti. L'insieme urbani è diventato una metropoli il 1 gennaio 2018 con il nome di Clermont-Auvergne Metropole. Gran parte di Clermont-Ferrand si trova al centro di un antico circo volcanico e la città infatti è costruita nel cuore di un antico vulcano magmatico, poi lago vulcanico. E al centro del cratere del Mar de Jode, la Place de Jode al crocevia europeo di Chamalières, di circa 156.000 anni. كليرمون-فيرون هي مدينة تقع في وسط فرنسا في منطقة أوفرن-رون-ألب. إنها عاصمة قسم بيو-دوم وعاصمة تاريخية لأوفرن. يطلق على سكانها اسم كليرمونتوا. في عام 1117 كانت كليرمون هي بلدية الرابعة والعشرون في فرنسا التي يبلغ عدد سكانها
143,886 نسمة. أصبحت المنطقة الحضرية التاسعة عشر في فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 485,315 نسمة. أصبحت المجموعة الحضرية الحاضرة في 1 يناير 2018 تحت اسم كليرمون أوفرن ألب. يقع جزء كثير من كليرمون فيرون في مركز سيرك بركاني قديم، ثم بناء المدينة في الواقع في قلب بركان قديم من الصخور والبركانية، الحمم البركانية ثم البحيرة البركانية. في وسط فوها من المكان جود إلى مفترق الطرق الأوروبي في الطرق الأوروبي في شاماليير عمرها حوالي 156 ألف سنة. ونحن في تصريح بالعربية إن شاء الله، سوف نأخذ موعدا لكي نقدم المغرب، نشرب كاس شاي مغربي إن شاء الله. شكرا. Et maintenant, comme on a fini une présentation générale du Clermont-Ferrand, on va passer à une petite présentation en environnement qui dit plusieurs espaces naturels entourant l'agglomération, les mots-d'hommes ou chaînes des puits d'ensemble emblématiques du parc des volcans d'Auvergne. Il s'agit d'un des plus importants ensembles volcaniques d'Europe. Le territoire de Clermont-Ferrand abrite également la source de la paix. Il s'agit d'un des derniers affleurements naturels de bitume de France. Il se présente sous forme de cavité d'1 mètre de diamètre, dont la profondeur est supérieure à 40 cm. Several natural spaces surround the agglomeration, the Mont Dôme, or chain the Puy, an emblematic area of the Auvergne Volcans Park. This is one of the most important volcan complex in Europe. The territory of Clermont-Ferrand is also home to the source of the Poix. It is one of the less natural bitume outcrops in France. It is in the form of a 71 meter in diameter, the depth of which is greater than 14 centimeters. Il territorio di Clermont-Ferrand ospita anche la sorgente del Poix, è uno degli ultimi effluenti di bitume naturale in Francia. Ha la forma di una cavità di 1 metro di diametro con una profondità maggiore di 40 cm. Et maintenant, on a fini une petite présentation entourant l'environnement. Et maintenant, on va passer une petite présentation que j'ai préparée concernant le cathédrale qui s'appelle Notre-Dame. L'Assomption est Notre-Dame, l'Assomption est une cathédrale gothique située à Clermont-Ferrand et a été édifiée de 1248 au centre de la ville de Clermont, la capitale historique de l'Auvergne. Elle remplace une cathédrale romane située au même endroit qui elle-même avait été précédée par 2 autres sanctuaires chrétiens. La cathédrale est construite au sommet de la butte centrale qui forme le centre ancien de Clermont-Ferrand. Et elle se trouve au carrefour des différentes rues et places de l'époque médiévale,
reprenant le trace de la ville fortifiée du XIIIe siècle. Le parvis méridional d'Homme sur la place de la Victoire, au centre de lequel se trouve la statue du pape Urbain. Il lança la première croisade lors du concile de 1095. Notre-Dame, l'association is a Gothic cathedral located in Clermont-Ferrand. It was built from 1348 in the center of the city of Clermont-Ferrand, the historic capital of the Auvergne. It replaced a Romanesque cathedral located in the same place which itself had been preceded by two other Christian sharing. The cathedral is built at the top of the central hillock, which from the old center of Clermont-Ferrand. It is located at the crossroad of the various streets and square from medieval time, taking the layout of the fortified town from the 3rd century. The stone for courts overlook the place de la Victoire, in the center of which is the statue of Pope Urban, in who launched the first crusade at the Council of 1095. Notre-Dame l'Assomption è una cattedrale gotica situata a Clermont-Ferrand. È stato costruito a parte dal 1248 nel centro della città di Clermont-Ferrand. La storica capitale dell'Auvergne, costruita una cattedrale romanica situata nello stesso luogo, che a sue volte era stato preceduta da altri due santuari cristiani. La cattedrale è costruita in cima alla collinetta centrale che forma il centro storico di Clermont-Ferrand. Si trova all'incirco delle varie vie e piazze dell'epoca medievale, rappresentando l'assetto della città fortificata a parte dal XIII secolo. Il piazzale meridionale si affaccia su Place de la Victoire, dal centro della quale si trova la statua di Pape Urbano. Due lancio la prima croce al concilio del 1095. Grazie mille per vostro ascoltamento. Je vous remercie pour votre écoute et votre patience avec moi. J'espère que je vous rencontrerai la prochaine fois avec une petite présentation. Et je pense que je vais faire une petite présentation du Maroc, mon pays d'origine, Inch'Allah. كنشكركم بزاف، وكنبغي نقول لكم سمحوا لي على هذا الروتار الصغيور اللي درت. ما لحقتش الفيديوهات، كانت عندي شويه العمل من هنا وما كنساليش بزاف. شكرا بزاف، شكرا على تتابعكم معايا. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، وبقاو ديما معايا ان شاء الله. كنشكركم بزاف وراكم عزاز.